Ada banyak orang jagain Singapura barang ngobrol kamu. sama saya, Pak Nik. Orang Indonesia baik atau Panik. enggak? Menurut saya, baik kok. Istri saya pun orang Indonesia, kakak. Saya sebenarnya suka banget Indonesia. Not happy, not sad, just very sian. Halo Sobat Media Mosa, ada fenomena menarik yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Setelah sebelumnya sejumlah media dan warganet di Singapura sempat menggaungkan tagar @SellIndonesia yang menggambarkan Indonesia sebagai negara yang kurang menarik untuk ditinggali. Kini situasinya justru berbalik gitu? arah. Tagar @SellSingapore mulai bermunculan dan memancing diskusi luas, terutama dari warga Hashtag Singapura gitulah. yang mulai membandingkan kehidupan di negaranya dengan pengalaman mereka saat berada di Indonesia. Perubahan pandangan ini tidak muncul begitu saja. Semakin banyak warga Singapura yang datang ke Indonesia, baik untuk berlibur, bekerja jarak jauh, maupun mencoba tinggal dalam jangka waktu tertentu. Mereka menemukan kenyataan yang berbeda dari gambaran negatif yang selama ini sering mereka dengar. Indonesia yang sebelumnya dianggap kacau dan tertinggal, ternyata menawarkan suasana hidup yang lebih santai, lingkungan sosial yang hangat, serta ritme kehidupan yang tidak terlalu diburu oleh tekanan kompetisi. Pengalaman langsung inilah yang perlahan mengubah cara pandang banyak orang terhadap Indonesia. So, I'm seeing this whole sell Singapore and hashtag sell Singapore trend blowing up. Let's look at the facts. Hashtag The Indonesian #SellSingapore. rupiah is under serious pressure. Investors are anxious about the fiscal outlook under Prabowo, and capital is naturally seeking heaven. And historically, does that capital go? Right here to Singapore. Now, to stop the bleeding, high-profile figures have launched Buy in Asia to keep money local. Totally fair play, right? But then it takes a weird turn. Hashtag sell Singapore. And their media starts claiming Singapore news is actually sabotaging the economy by promoting a sell Indonesia narrative. Look, it's classic deflection. When external institutional funds decide to de-REIT, it's a market reaction, not a Singaporean conspiracy. Reversing the narrative to point fingers at us might score points online, but let's be real. Kanina, being Singaporean means everything must fast, everything must pay, everything Uh-huh. must queue. Hungry, Betul. queue. Queue. Sick, queue. Queue. Want to die, also must queue for Columbium slot. We say not Oh bad my lah. God. When it's bad, we say can lah. When we're dying, we Can don't lah. rest. We scroll phone until 3 a.m. then wake up at 7 a.m. just to curse life again. But still, Oh we my tahan. Still, we thank. Still, we tap, cut, squeeze, strain, act normal. This is Singapore life. Not happy, not sad. Just Ini kayak gimana ya, kehidupan mereka tuh diburu-buru ya, buru-buru mengejar waktu, buru-buru dikejar waktu, bukan mengejar waktu, dikejar waktu gitu kan. Mereka kehidupan mereka itu kalau kayak kehidupan di Jepang gitu kan, hidupnya serba pantas gitu. Ya nggak bisa ngeluh, nggak bisa apa, tapi harus dihadapi, semuanya harus antri, dan akhirnya mereka itu kayaknya sampai satu saat akhirnya mereka itu merasakan bahwa mereka itu kayak lelah, kayak capek gitu kan. Kehidupannya harus begitu terus gitu kan. Kayak nggak sehat gitu ya. Aduh, Kiki mana lah. Kita lanjut ya. very sian, very hungry, and forever lan until our lampa pain. Don't believe Oh my everything you read God. in the Singapore newspaper. Most people think Why? that Indonesia is a very bad country, a very corrupted country, very third world. As a Singaporean living in Indonesia, don't live under a rock. Indonesia has beautiful parts as well, guys. Yeah. A Singaporean trying to visit Indonesia like Bali, don't think your Singapore dollar is very powerful. Don't think you know how to speak Bahasa Melayu and you already know how to talk the whole Bahasa Indonesia. You're wrong, guys. The Singaporean living in Indonesia for the past 12 years, they have a different perspective over things, guys. They actually look at Singaporeans and say, why you like that? Ah? The rich Indonesians that, ah? are technically more cunning than us, guys. In Singapore, we believe by rules. In Indonesia, what rules are you talking about? Okay, Singaporean versus Indonesia. Okay, so as a Singaporean, 6 weeks living in Indonesia, this is what 6 weeks I've living in realised. Indonesia. Personal opinion, don't flame me. So Indonesians are generally more chilled and laid back, whereas Singaporeans are more, kiasu and more fast Kiasu, and see? less patient. So one example was my accommodation had like a blackout 2 weeks for 2 times, and it lasted for like 4 hours. So how 2 kali. Indonesians react is they basically blackout, then they went out, get a smoke break, and then chat with their friends. Then some of them took a scooter, don't know, have a ride don't know where. Then 2 hours later, Right, they don't come know back, where. they realize, electricity not back. Okay, never mind. Then they go out again. But Singaporeans, how would Singaporeans react? They will first confirm complain. They will ask who, when, what, why, how. When is the electricity coming back? Who, Why when, still what, why how? so long haven't come back? Then I how. So, yeah.
I think Insyaallah. makes me think that what if us Singaporeans we maybe chill a bit and not think too much and just let life take where we are. Maybe we could be happier and could be more Yeah, chill. better. I'm not sure. Let me know in the comments below whether you think true or wrong. Indonesia Ternyata Indonesia itu memang kayaknya santai aja kan. Dia meng-compare kehidupan karena dia udah tinggal di Indonesia kayak 6 minggu gitu kan. Di 6 minggu ada sesuatu yang membuat mereka itu kayak oh beda banget orang Singapura sama orang Indonesia gitu. Seperti kita katakan tadi orang Singapura itu kayaknya komplain aja gitu kan. Walhal kalau orang Indonesia itu lebih santai, menghadapi apa saja yang berlaku itu dengan santai aja, tenang. Kalau nggak bisa gini loh, kita bisa gitu kok. Kalau kita nggak bisa gitu, kita bisa ulang lagi kayak gitu. Santai aja, kehidupan harus diteruskan karena kita hidup cuma satu kali. Jangan pusingkan kepala dengan perkara-perkara yang mudah gitu kan. Itu bisa bikin kita welcome sakit itu tuh datang ke tubuh kita gitu kan. Karena kita terlalu stres dengan kehidupan. Mati listrik aja kita komplain. Padahal kita bisa jalan-jalan naik sepeda ya kan. Ayo kita lanjut. changed my perspective of life a lot. I used to be the typical Singaporean. I wanted the fastest car. I wanted the flashiest things. Everything And is even fast. when I got that fast car, I wanted to make it even faster. Modify here, modify there. Masya Allah. Typical, right? Amount of money that I spent on that car, I could easily buy another car here in Indonesia, you know. Singaporeans ask me, hey, why don't you buy a better car in Indonesia? It's a lot cheaper, you know. Yeah, it's a lot cheaper, but who are you going to impress? When I talk to rich betul. Indonesians in Indonesia, they don't care, no. They don't care what car they drive, no. They only care how much money is in my pocket, no. And how much money they can That's give more to the important, next katanya. generation. We Singaporeans different. We spend for our generation right now. You don't need to hold your Mercedes key to tell people that you're rich or tell people that you're living in a condo. No. You can be living in a 5-room flat or a 4-room flat to be rich also, you know. Because what I learned from Indonesians is not to show off, you know, but to leave a legacy behind, to leave something for my children. Kedatangan tamu dari Singapura, tapi dia masih bingung sama bahasa Indonesia. Dapat info ini dari mana, Bu? Dari mana? Iya, makan di sini dari mana infonya? Supir kami. Oh, dari supir. Iya. Ibu ini dari mana ya? Singapura. Dari Singapura. Oh, jauh betul, Mbak ya. Nah, mereka itu kayak agak Gimana, Kak, gengsi ya, makan di sini kira-kira Kak, enak agak atau enggak? sombong. Oh, ini hapus mah. Ni hao zi ma? Bagus ya, enak Kak ya. Mantap ya. Ya. Ibu ke Indonesia ini berapa lama, Bu? Ya macam orang Malaysia pula ni 5 hari, Bu ya. 5 hari. Ibu paham bahasa Indonesia? Sedikit tapi kurang ya. lancar. Sedikit kurang lancar, Bu ya. Ya. Ini boleh di-upload di sosmed nggak, Kak? Masuk ke mereka bersih ada namanya website. Yes. Oke, makasih Bu ya. Oke. Indonesia, saya Pak Nick Mereka itu Momong. Terima gitu kasih aja. ya. Terima saya ke Indonesia. Kalau belum tahu teman-teman, Tak, Indonesia itu sangat welcoming ya. Siapa saja yang baik datang ke tempat mereka itu akan disambut dengan tangan yang terbuka gitu. Niatnya harus bagus lah gitu kan. Kalau kita baik sama orang, mereka itu bisa jadi 10 kali lebih baik kepada kita. Itu hukum alam, hukum manusia yang sebenarnya harus kita semua ikut. Kalau sombong-sombong, kita mau kemana gitu kan. Lanjut ya. sebenarnya saya asli orang Singapura. Saya tinggal di Indonesia udah mulai 12 tahun already. Sama Masya Logistics Allah. udah 24 tahun kirim barang dari Singapura ke Indonesia. Saya Pak Nick, asli orang Singapura, tapi saya tinggal di Indonesia. Jagain barang kamu sampai ke pintu rumah kamu. Ada banyak orang Jagain Singapura barang ngobrol kamu. sama saya Pak Nick. Orang Indonesia baik atau Pak Nick. enggak? Menurut saya, baik kok. Istri saya pun orang Indonesia kakak. Saya sebenarnya suka banget Indonesia. Kalau kamu lihat belakang saya, Tuh, sebenarnya adem bagus banget. kok. Ada papa di sana, ambil sayur. Kalau kamu mau dia, ambil barang kamu dari Singapura. Jangan lupa kak, lewat dari Amal Logistics saja. Kalau teman-teman di Amal sini mau Logistics. tahu lebih jelas, jangan malu Endorse ya. kak. Komen di bawah aja. Saya Panik sama tim Aman. Pasti jawab. Hi, I'm Darren and I'm a Pak Nick. Singaporean working in Indonesia. Darren, hello. I came to Kayak dia Indonesia ngerasa because aja. I was excited to see how the economic landscape is like in Southeast Asia. And Indonesia is a developing country with a lot of potential, and that's why I came here. You're just staying here in Indonesia. Staying in Casa de Parco at BSD City. PSD. I got the accommodation details from Lingkup Living. They were really nice. They picked me up from the airport and they helped me settle my SIM card.
For a foreigner that speaks very limited Indonesian, this was very convenient for me. Lingkup I heard living. about Lingkup Living from the company that I'm working in. Link Before I came to up ke Indonesia, they lingkup? gave me the contact details. And Kalau lingkup tuh, kalau di Malaysia lingkup itu kayaknya apa ya? Nggak sukses gitulah, lingkup gitu kan, melingkup macam tu. Tapi mungkin ya link up ya, link up mungkin di Indonesia juga mungkin maksudnya juga lain. Masya Allah, kita lanjut ya. Itu bedanya bahasa kita, walaupun bunyinya itu kayak sama, maksudnya mungkin beda, ya kan? Itu menariknya tentang bahasa. I just reached out to them. Definitely, because as someone that is a foreigner to Indonesia, sometimes things are very complicated and things take very long. If you're someone looking to live in Indonesia, you should definitely give Lingkup Living a try. See you in Indonesia. Nah, itu kita lihat ya, bagaimana itu situasi yang beda. Dulu kalau di Singapore, mereka itu heboh tentang Sell Indonesia. Sekarang mereka itu hashtagnya Sell Singapore. Dan ya itu beda, udah kayak karma gitu kan. Apapun kita lihat sendiri perbedaan yang dinyatakan sendiri oleh orang Singapura, bukan kita ngada-ngada cerita gitu kan, bikin hoax gitu, bukan. Ini apa yang dikatakan sendiri oleh orang Singapura, kayak mengatakan bahwa kebanyakan, kalau kita lihat sekarang situasinya, banyak sekali orang yang Singapura yang berbondong-bondong datang ke Indonesia, living in Indonesia. Katanya itu lebih santai, mereka merasakan nikmat hidup tuh lebih baik kalau di Indonesia, karena di tempat mereka sendiri kayak di Singapura kayaknya semuanya buru-buru gitu kan, buru-buru semuanya harus kayak tepat waktu, kayak individualistic banget. Kayak mereka, jujurnya ya, ada beberapa kenalan dari Singapura juga, mereka itu kayak agak gimana ya, agak sombong gitu kan, suka kayak gimana ya, kayak pamer gitu. Itu mungkin mereka itu merasakan bahwa mereka itu the best, mereka itu merasakan wah aku ini paling bagus di Asia gitu. Tapi sebenarnya hakikat kehidupan itu kita bukan mau ngejar itu sebenarnya, tapi bagaimana kita menghargai kehidupan kita sendiri, bagaimana kita itu menjaga keluarga kita, kayak hidupnya itu harus bahagia, harus tenang, kesehatannya harus bagus gitu kan, karena sehat atau sakit itu tidak ada nilainya gitu kan, unlimited. Itu maksud kayaknya kalau kita kaya semanapun, kalau kita sakit nggak ada maksudnya, nggak ada maknanya, karena nikmat hidup tuh pasti hilang gitu. Orang-orang Singapura merasakan bahwa kehidupan mereka itu semuanya buru-buru, semuanya harus komplain, semuanya harus perfect. Kalau nggak perfect itu pasti ada sesuatu yang ya harus dipersalahkan gitu kan. Tapi katanya living di Indonesia, mereka itu lebih santai, apapun yang datang mereka itu menghadapinya dengan tenang, nggak stres, nggak terlalu buru-buru ngejar kehidupan. Mereka itu mellow banget gitu kan, dan kita dapat menyaksikan bagaimana mereka itu lebih santai, lebih sangat menghormati orang gitu kan, sangat welcoming untuk siapapun yang datang dengan cara yang baik, dengan niat yang baik, pasti diberi pelayanan yang baik. Kalau kamu mau merasakan bagaimana memanusiakan manusia atau merasakan nikmat kemanusiaan, katanya datang saja ke Indonesia, kamu akan dilayani seperti mana manusia, bukan seperti mesin, seperti robot atau kayak gimana aja lah gitulah. Tapi apapun kita mengharapkan agar lebih banyak yang mengetahui bahwa mungkin keadaan ekonomi Indonesia mungkin agak sekarang tidak berapa baik seluruhnya lah ya, di dunia ini keadaan ekonomi kita atau keadaan sosioekonomi kita tidak begitu baik atau tidak begitu sehat. Tapi apapun, kehidupan itu harus diteruskan. Kayak gimana pun harus menghargai kehidupan gitu. Tidak seperti harus ngamuk, komplain atau apa aja. Hidupnya itu kayak
kayak mati rasa gitu kalau kalau mereka itu. Tapi di Indonesia very welcoming gitu. Itu adalah apa yang berlaku yang dinyatakan sendiri oleh orang Singapura yang tinggal di Indonesia. Walhal tinggal 6 minggu di Indonesia aja udah dapat membedakan antara apa yang di Singapura dan juga di Indonesia, kelebihannya. Kalau menurut teman-teman kayak gimana nih? Benar apa enggak nih? Kayak karma yang udah berpusing gitu kan? Titik komen di bawah pandangan dan rasa teman-teman di channel ini tentang isu sel Singapura dan berbondong-bondong orang Singapura sebenarnya masuk ke Indonesia. Titik komen di bawah. Ketemu lagi lain video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri.